daripada ada senior otai SHO lah kat situ, dia cakap baik kau pergi ambil SHO course ni, sebab itu orang tak ramai lagi. Lepas tu tahun 2007 lah. Jadi lepas 2007 tu saya sama belajar dekat Universiti Maya buat master HSE. Lepas habis tu 2009 lah start career saya sebagai SHO lah. Ambil kursus kat NIOS, saya ambil modular lah, sebulan lah. Yang tu tanggungan under Felda lah. Felda di sponsor dalam 60 orang, dia buat 2 batch. Jadi saya pergilah kursus tu. Berkhidmat dekat Felda hampir 5 tahun. Lepas tu pindah ke Petronas lah pula. Itu sebab career progression lah basically. So start pada Petronas, dekat Pahang, itu hampir 8 tahun. Kat situ memang banyak saya belajar lah basically on OSH punya management system lah. Sebab waktu kat Felda dulu, kita baru nak start OSH punya 2009, 2010 baru nak start. Jadi masih lagi dalam keadaan yang baby steps lah. Jadi bila saya pindah ke Petronas, memang sistem dah establish, semua dah in place, dan saya baru join dan banyak benda juga saya perlu dapat dalam masa yang singkat lah. 2011 saya join Petronas dekat Pahang, Petronas Chemical MTBE. Kalau siapa daripada Pahang, boleh pergi dekat kawasan Baluk tu, ada kilang kat situ. So banyak benda saya belajar kat situ lah. Cost management system, PTW, working at the height, confined space entry, dan banyak-banyak requirement yang Petronas letak sebab oil and gas industry macam quantity mission is a very high risk industry lah. Kalau dengar kat Kertih pernah ada letupan berapa kali lah, banyak. Kat Pasir Gudang, terminal minyak letup, Petronas dagangan letup 2006, 2005 macam tu. Dekat Pengerang, kalau siapa tahu 2020 tahun lepas bulan 4 ada satu letupan yang besar kat Pengerang kan. So very high risk. So memang walaupun sistem tu dah ada, but culture tu kita nak bentuk lagi tu is quite hard lah basically. Sebenarnya quite hard. So kita nak bentuk culture safety tu perlu bangun masa lah certain time. Dari Pengerang, daripada Kuantan pergi ke Pengerang, Pengerang saya tak lama, dalam setahun lebih je. Yang tu buat commissioning, construction sikit, lepas tu dah operation safety dah tak banyak lah, sikit je lah kat Pengerang tu. Jadi saya pindah ke Plus lagi sekejap. Plus dalam 2 bulan 3 bulan je. Lepas tu saya masuk Petrol Science. Cuma dekat Plus tu saya sempat lah buat satu sistem lah. Saya sempat buat incident reporting system lah untuk Plus. Badan tak pernah ada. So saya berjaya develop satu sistem ni untuk orang pakai lah. So sekarang ni dekat Petrol Science, education lah. So career saya starting from agriculture to petrochemical, lepas tu road transport punya industri, dan sekarang ni education lah. So education ni kita nak didik anak-anak kita ni start daripada kecil dah praktis lah on HSE punya OSH lah. OSH basically kat sekolah, dekat rumah dan sebagainya. Kalau nak pegang pisau macam mana, nak guna kerusi, nak panjat guna tangga ke, guna kerusi ke, macam tu lah. So kita kena didik pada sekarang lah supaya in the future kita boleh setanding dengan negara maju lah. Itu sedikit sebenarnya pengalaman lah yang saya ada dalam bidang OSH awal. Walaupun baru 12 tahun, it's quite young lah for me. Banyak lagi otak-otak SHO saya dah kerja 30 tahun, 25 tahun. Yang tu lagi banyak dengan pengalaman lah. Pengalaman saya hanya daripada agriculture sampai sekarang education lah. Situlah dia punya career path saya lah setakat ni. Okay. Baik, terima kasih Encik Ismail. Encik Ismail, saya ada satu lagi soalan kepada Encik Ismail. Apa beza sebenarnya SHE dengan SHO? Maksudnya environment, alam sekitar dengan occupational. Maksudnya bidang kerjaya dia tu macam mana perbezaan dia? Okay, dalam industri, kebiasaannya syarikat ni dia akan lump in one department ialah health, safety and environment. Okay, jadi kalau ikut dalam basically kita orang punya, kalau kita orang punya rule book kita orang, dia ada OSHA 1984, FMA 67, EQA 74, Environmental Quality Act 1974 lah. Okay, jadi biasanya dia akan lumpkan dalam satu department SHE lah, Health, Safety, Environment. Di dalam HSE punya department tu dia ada certain staff, employee lah, executive ke, manager kan, dia akan jaga OSH.
OSH tu adalah Occupational Safety and Health. Solely dia akan tengok on Occupational Safety and Health sahaja. Lepas tu dah ada akan ada satu lagi individu ataupun employee, dia akan tengok on environment. Itu dari segi alam sekitar, dari segi effluent, dari segi shadow waste dan sebagainya lah. Itu bezanya dia, jabatan ni berbeza. Kalau OSH ada DOSH, kalau environment ada DOE lah, Jabatan Alam Sekitar. Okay. Jadi tugasan dia orang berbeza lah. Untuk OSH dia akan tengok on Occupational Safety and Health Act lah. Keselamatan dari segi hazard, dari segi risiko, health hazard, safety hazards, dan semua hazard dan risiko yang ada dekat tempat kerja kita lah. Working at height, confined space, excavation, apa lagi, energy isolation dan banyak lagi lah. Yang tu semua OSH yang related lah. Dan ada setengah-setengah syarikat dia letak tu process safety. Itu lain pula lah. Process safety dia tengok into the process itself, dari segi operation. Betul tak chemical sekian-sekian ni masuk, dadi macam mana. Itu proses pula. So within the department tu dia ada tugas masing-masing lah. Jadi sebab tu industri normally dia akan pakai HSE lah. But some industries dia mungkin ada yang pakai OSH department, ada yang pakai QHSSE, quality boleh masuk sekali dalam tu. Yang sekarang ni HSSE, Health, Safety, Security and Environment. So dia term semua tu banyak, but dalam department tu itself dia ada individu-individu yang akan jagalah. Saya tambah sikit Tuan Moderator kan. Betul apa yang Encik Ismail explain tu, bila you dah masuk bidang kerjaya organisasi, dulu memang OSH solely. I love the word solely. Yes. Dulu OSH, only OSH. Everything is OSH. However, bila OSH management system diperkenalkan, Encik Ismail kan, so in order for you untuk certify, you kena lulus juga syarat-syarat environment. That is why most of the organisation now dia masukkan environment dalam penjawatan kan Cik Ismail, dalam polisi syarikat dia, dia sebab dah jadi syarat. Sebab macam Cik Ismail explain again, OSH, DOSH. Kalau environment is DOE. Dia ada akta dia, Environment Quality Act 1974, betul. Dulu, bukan dulu, even up until now, OSH dan environment ni dia tak lagi, what's the word, dia tak lagi, Cik Ismail, dia tak link lagi, belum link. Dia belum lagi link. So dia still separate sebab dia different authority. Different authority. Tapi organisasi bijak, rather than ini satu division nak hire orang lagi kan, cost lagi kan, ni satu division lain, so dia combine, dia jadikan satu division, dia cuma pecahkan aja job scope. Betul Cik Ismail cakap tu, mostly betul, dan betul saya agree, sekarang dah ada banyak QSSSSHE macam-macam lah, security pun dia bantai. Sebab dulu bila orang tak faham pasal safety, orang ingat safety ni yang duk pecah masuk pejabat, kecurian di gudang kan, kilang kecurian. Dia ingat that kind of security. When we go tanggungjawab NIOSH mengexplain, memperkenalkan apa itu safety yang sebetulnya safety, baru dia differentiate dan dia come out dengan lagi satu S which is security. Itu beza dia Yamin. HSE atau SHE atau QSHE, QSSSSHE sama. Ada je lah dia punya apa kata orang tu? Tambahan dia. Tapi fundamental OSH is there. Bila you nampak ada S, ada H, that is a fundamental. Okay? Baik, terima kasih kepada kedua-dua orang panel kita yang dah menjelaskan lebih lanjut terhadap soalan-soalan kita sebentar tadi lah. Jadi saya nak tanya sikit lagi kat Encik Ismail lagi sekali. Encik Ismail, dalam banyak-banyak jabatan yang Encik Ismail ceburi, ni dalam dah pernah kerja dekat jabatan ni, jabatan tu, mana satu jabatan yang betul-betul Encik Ismail minat dan kenapa? Cuba ceritakan sikit kepada kami lah. Dia basically setiap industri tu ada dia punya keistimewaan masing-masing lah. Setiap industri tu ada keistimewaan masing-masing. Macam dekat Felda dulu, kerjaya saya bermula dengan SHO dekat situ. Saya pergi ke lepas Sabah, saya pergi ke Pasir Gudang. Saya ni banyak pindah tau. Daripada Sabah ke Pasir Gudang, ke Kuantan, lepas tu pergi ke Port Klang,
lepas tu pergi ke Pengerang. Dia banyak pindah. Saya ni suka merantau lah, cari banyak pengalaman kan. So masing-masing ada dia punya keistimewaan dia lah. First kali sebab Felda, saya terima kasih kat Felda sebab dia yang memperkenalkan STCO course kat saya lah. Dan dia cover semua pengajian, yuran semua dia cover. Jadi saya bertugas kat situ. First kali masa nak kerja SHO ni memang cuak. Walaupun kita jadi SHO, masa belum kompetent lagi lah sebab tak register dengan DOSH. 2009 baru habis, dah lulus semua, ambil exam. Interview dia quite tough juga lah, dia tanya lah macam-macam lah based on WPA kita kan. So, tua tu nak, masa buat safety walkabout, kita nak ambil gambar kontraktor buat salah pun kita takut. Betul ke aku buat ni lah? Sekali kena pukul ke apa kan? Jadi, perasaan tu ada tau. Takut, mula takut. Memang cuak lah nak ambil gambar orang pun takut. Ni kan, semua takut lah. First sekali, masa awal, lepas sebulan 2 jadi OSH executive. Masa tu, kat Felda. Jadi, masa tu banyak bantu lah. Dengan safety committee, dan tu boss support. Jadi, kita buat lah aktiviti dan sebagainya. So, yang tu titik permulaan saya lah sebagai SHO lah. Pengalaman kat Felda tu lah, dengan training dengan kawan-kawan, banyak kita belajar. Dan satu benda yang saya dapat tinggalkan yang menarik kat Felda waktu tu, saya dapat kurangkan jumlah insiden lah, daripada certain value kepada certain value lah. Okay, dan tu pengalaman yang best lah kerja dengan semua orang kat Felda tu lah. Diorang kerjasama sangat baik lah. Itu Felda. Kalau dekat Petronas, dia lain sikit situasi dia. Sebab kita masuk-masuk, you must follow this, you must follow that, you must follow everything yang HSC cakap. Jadi seolah-olah kita jadi macam polis. Term sekarang bagi ni SHO ni polis. Sebab ada setengah semua PU kawasan pakai topi merah, ada yang pakai topi warna hijau, ada yang pakai topi putih, ada yang pakai topi kuning kan. So kat tempat saya bekerja Petronas tu kita pakai topi putih untuk HSC department. Kalau fire department dia pakai merah, lain. Okay. Kat Petronas masuk saya kena first kali saya masuk 2011, 1 Ramadan di tahun 2011, 17 Ramadan ada insiden berlaku. Memang masa tu nak kena investigate. Saya tak ada pengalaman. Petronas dia pakai certain method of investigation tau. Dia pakai tripod beta. Nanti bila you in industry you akan tahulah banyak jenis investigation teknik. Tapi Petronas dia pakai tripod beta, 5Y. Yang tu dua yang famous lah dekat Petronas. So bila masuk dah lah baru 3 minggu bekerja. Lepas tu jadi accident pula, LTI. Jadi nak investigate tu saya memang tak ada pengalaman langsung. Masa dekat Felda tu kita investigate tak adalah proper punya method tau. Kita jangan investigate tanya je. Kat Felda, kat Petronas kita kena pakai tahu beta, nak kena study dulu PTS dan sebagainya. So it's quite hard for me. Masa awal masuk, 3 minggu masuk dah ada insiden. Saya dah Allah. Jadi pening tau masa tu. So macam-macam lah kita belajar slowly belajar tu investigate. Dan akhirnya LTI lah, go kontraktor LTI, muka terbakar. Jadi waktu tu sedih lah, masuk bulan puasa, dia bayi-bayi lebih kurang umur 20 lebih lah, muda-muda lagi, nak cari duit lebihan untuk raya. Masa tu kan, so masa investigate tu sedih jugalah sebab kita sediakan tempat kerja yang tak selamat untuk kontraktor kan, nak bekerja, jadi muka dia terbakar, kesian lah, kita sedih masa tu. LTI, so tak kita nak LTI channel LTI lah. Kita report lah buat DKP 8, report to DOSH dan sebagainya, investigate, implement control measures. Jadi dari tu kat Kuantan juga saya lead beberapa shutdown activity ataupun turnaround activities. Jadi dia punya pencapaian dia ada yang baik, ada yang tak baik. So kita belajar daripada kesilapan to improve ourselves lah in the future. Itu petrochemical plant. Kalau Pengerang, rapid project, construction, commissioning, pre-commissioning, itu lain. Kerja tengah panas, kerja 11 jam, 1 hari, 11 hari bekerja, 3 hari off. Itu kita kena mental kena kuat. Kalau kerja construction site ni, mental memang kena sangat kuat. Kerja dia, macam saya dulu kat Pengerang, kerja 11 hari, off 3 hari. Itu hari-hari kerja 11 jam. Masuk pukul 7, habis kerja pukul 6. So mental kena kuat, nak layan kerana kontraktor. Kat sana banyak kontraktor daripada China.
daripada China. So nak cakap pun, kita cakap A, dia cakap C. Jadi susah communication. Jadi banyaklah cabaran-cabaran yang saya hadapi lah dekat pengarang tu, terutama contractor lah. Itu banyak China. Kita nak cakap, you cannot do this, dia tak faham. What itu je kan. So kita macam alamak, macam mana aku cakap ni dengan korang ni. So tunjuk gambar lah, ambil gambar. This, no. This, yes. Guna visual. Untuk yang situasi-situasi macam tu, kita kena try to use visual. Kena pelbagaikan method kita communicate. Jangan cakap je. Kita basically tahu bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang dua bahasa je kan. Kalau siapa tahu bahasa Mandarin ke, bahasa Arab ke, itu alhamdulillah lah, bagus lah untuk individu tu. So kita kena tunjuk visualization pula. Sebab sana ada banyak pekerja Bangladesh, Nepal, China, Filipin, banyak lah. Serata negara, ada 60,000 kontraktor dalam tu. So communication, apa yang kita buat masa tu, kita guna visual. This one you can do, this one you cannot do. So orang faham lah. Itulah pengalaman tu in construction site, industri dekat petrochemical, very stringent SHC requirement lah. Tak follow requirement, ada laku kesalahan, kena consequence management. So kita tak nak to the extent lah, sebab kita nak jaga kita punya, sebab intention kita ialah once you come to our workplace, kita nak hantar you pun sama macam you datang balik. Tak nak bila you masuk ke tempat kerja kita hantar ada injury, patah tangan lah, so ada, tak nak sampai fatality kan. So our intention is to bring them back home safely lah. Itu intention yang paling mustahak sekali, yang semua orang kena ada. Walaupun bukan HSC practitioner pun, semua orang yang nasi tu kena ada mindset macam tu. Operation, maintenance, admin, HR, finance, semua kena ada mentality yang sama. Kita nak hantar pekerja-pekerja kita balik dengan selamat. Itu intention lah. Jadi itulah antara pengalaman yang saya ada lah dekat industri, terutamanya dekat petrochemical dengan construction lah. Plus tu sikit sangat, so tak boleh nak cerita banyak lah. Adalah investigation saya terlibat, ada fatality yang kat Penang tu, saya pergilah sekejap tengok. Adalah beberapa investigation tapi tak to the extent sebab terlampau sekejap sangat pengalaman saya kat Plus. Dekat Petrosan dah 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. Cases not much, tak banyak. Most of them are related to visitors lah. Staff, alhamdulillah boleh bekerja dengan selamat lah dalam center tu. Cuma visitors lah, nak kontrol sebab budak-budak so lagi lah, ada yang jatuh, ada yang terlanggar sini, terlanggar sini. So kita kena manage kita punya exhibit design of our exhibits tu safe to visitors. Sekarang saya ke arah design lah pula. Collaborate dengan designer, okay, nak design exhibit macam ni, macam mana dari segi safety. Jadi lain sikit lah, supaya visitor kita interact selamat lah. Nanti hopefully club science sekitaran ke, kalau nak buat visit to Petro Science, boleh lah. Kita try to arrange some time, mungkin dengan NIOS ke, nak try to, kita boleh collaborate dengan NIOS pula kan, on whatever topics yang ada. So sebab HSC ni luas. Thanks for the invitation. Good. So itulah sedikit sebanyak pengalaman manis pahit di kerja kat Pelan. Kerja balik malam. Biasalah kalau shutdown turnaround tu, pukul 11 malam, pukul 12 malam kena stay kat Pelan. Itu family kena faham lah. Sebab kita bekerja dalam kerjaya bidang safety ni kan. So family kena faham macam mana job scope kita. Kalau shutdown turnaround, kalau saya kerja kat sini, wife saya kat KL. So dia kena banyak memahami lah. Kalau kerja 11 hari off 3 hari tu, itu perit dah sebenarnya. Dah jumpa anak-anak, so buat tahu lah sebenarnya. So alhamdulillah dapat pindah KL, so hopefully duduk sini lah. Okay, Cik Amin, saudari Amin. Okay, baik, terima kasih Cik Ismail atas penjelasan sebentar tadi lah. Dan bagi kita tengok Cik Ismail dah bekerja dalam masa 13 tahun dalam bidang ni. Dan kita tengok saya boleh simpulkan lah yang Cik Ismail sebenarnya lagi sukakan pengalaman awal-awal bekerja. So waktu tu ada kawan-kawan, ada guide yang sangat teliti dan sebagainya, dan ada sedikit kebebasan macam tu lah. Dan Encik pun dah kongsikan kepada kami pengalaman jatuh bangun dan sebagainya. Jadi saya nak tanya lagi, berada dalam bidang ni dilihat macam satu peluang yang tidak mudah dan sukar untuk didapati selain daripada memiliki pendidikan yang baik. Macam Cik Ismail sendiri ada mechanical engineering dan sebagainya lah. So melihat kepada resume Cik Ismail sendiri,
saya sendiri betul-betul kagum bila saya tengok, bila Exco Protocol tunjukkan kepada saya tengok Cik mempunyai pelbagai sijil kompetensi dan training daripada Petronas sendiri seperti Certified Trainer by NIOSH, Certified Ergonomic Trained Person by DOSH, and Certified First Aider dan juga AD. Jadi saya ingin tahu berapa lamakah masa yang Encik Ismail perlukan untuk dapatkan semua sijil-sijil tersebut? Silakan. Basically, masih kepada soalan tu, berkaitan dengan kompetensi kan. So basically dalam macam awal-awal Coach Siti cakap kan, kita kena ada certain niche kita punya element dalam kita punya resume tu. Bila orang tengok je, jangan tengok, oh ini budak ni dia lain pada yang lain sikit. Okay. So berapa lama tu memang sebab dalam SHO punya, nak renew SHO punya green book lah kan, kita kena ada CEP point, the Continuous Education Program, kalau tak salah saya lah, setahun 30 point kot. 30 kan? Puan Siti, kalau salah betulkan lah, saya tak lupa lah 30 sebenarnya. Betul-betul, 30. Jadi dalam 3 tahun tu ada 90 point. So every year, majikan wajib menyediakan training berkaitan dengan KKP atau OSH pada SHO lah. So kita kena tengok lah training-training mana yang relevan dengan kita lah. So macam sebelum macam saya, kalau kat Pelan, kita kena ambil AESP, Authorized Entrant and Standby Person. Itu untuk kerja di confined space. Yang tu pun salah satu cabang OSH juga. Mungkin kita tak nak ambil SHO dulu, so HSC ni sangat luas. Kalau kat NIOSH you scroll down dia punya kalender apa? Kita punya kalender tu banyak course safety. Scaffolding, kita ada level 1, level 2, level 3. Confined space entry tu banyak, sangat banyak. So don't just look into SHO course saja. Bisa SHO dia ada banyak lagi kursus-kursus lain lah. Macam yang saya dah ambil, saya dah ada AGT, saya dah ada ESP, saya dah ada Ergonomic Trained Person. Yang tu inisiatif ni lah apa yang kita nak belajar. Sebab pada saja kalau you just ada SHO punya kompetensi, mungkin ada 100 orang lagi ada SHO punya kompetensi. Sama macam kita. Pengalaman sama, SHO course yang sama. Sijil yang sama. Tapi kita kena ingat, untuk jadikan kita lebih maju ke depan, we need something extra. Dan sekarang ni tengok situasi sekarang, permulaan saya nak ambil ergonomics ni tahun 2019, sebab saya lihat waktu tu DOSH baru keluarkan guideline 2017. Okay. Jadi bila DOSH datang visit ke Petroscience 2019, dia cakap DOSH nak tengok ada 3 perkara dalam SOHELP. Kalau nanti you boleh tengok lah SOHELP punya ni kan. Dia ada chemical management, dia ada noise, dia ada ergonomics. 3 tu. Jadi saya tertarik dengan ergonomics punya subjek lah. Jadi saya pursue on ergonomics punya subjek. Sebab sekarang ni work from home, kita tengok ergonomics mainkan peranan yang sangat penting dalam kita punya kehidupan sekarang ni lah. Kita working from home, kita duduk macam mana, kita berdiri macam mana, cara kita bekerja dekat site, cara kita bekerja dekat office. So, jadi itu menarikkan perhatian saya untuk ambil ergonomics lah. First sekali dia ada initial level, lepas tu dia ada advanced level lah. So sekarang ni saya in the process to habiskan advanced punya lah. So lepas ni hopefully dengan kompetensi-kompetensi yang kita dapat ni lebih sikit pada orang lain ni, jadi bila kita nak apply kerja tu, majikan dapat ni, oh okay. Contohlah Encik Yamin, selain pada SHO, dia pun ada scaffolding punya kompetensi level 1. Boleh erect scaffolding. Contohlah kalau Encik Yamin nak bekerja kat industri yang macam tu lah. Okay. Kita ada selain pada kompetensi OSH ataupun environment, perlu juga kita tengok sebab sekarang ni kita dah ke arah digitalization kan. Semua ke arah digitalize. Sekarang ni webinar kan. Dulu kita nak buat macam sesi, kita kena pergi dewan, kena tempah dewan dan sebagainya kan. Sekarang ni semua dah online. Jadi try to have something more dalam industri digitalization lah. For example, macam sekarang ni saya pun tengah ambil khusus Power BI. Okay, Power BI, Microsoft punya apps, okay, dengan Azure. Itu pun Microsoft punya apps lah. Jadi Petronas, alhamdulillah sebab saya bekerja kat Petronas, so Petronas dia fully support digitalization. So dia offer staff dia siapa yang nak ambil, khusus-khusus sekian boleh ambil.
So kita kena ada benda-benda ekstra lah macam Power BI, Azure ni for reporting. Jadi saya ambil ilmu yang saya ada dekat HSC, saya combine dengan Power BI dengan Azure ni untuk buat report. Lifetime, real-time report. So management boleh tengok kat handphone je. Okay, hari ni berapa insiden, bila saya update ke Power BI atau Azure ni, dia akan terus link ke Power BI apps kat handphone, jadi bos boleh tengok terus. Berapa insiden hari ni, man hours berapa, closure of each item berapa banyak. So yang itulah part of kita moving forward. Selain pada OSH ataupun HSC punya kompetensi, digitalization punya kompetensi pun kita kena ada juga. Sebab kita nak bergerak seiring dengan industri lah. Ada 4.0 lah sekarang ni kan, macam-macam 5G. So benda-benda tu kita kena grab juga ilmu-ilmu tu. Sebab kita nak lebih ekstra pada orang lain lah. Okay. Yang tu antara kompetensi-kompetensi yang sekarang saya tengah ambil lah. Selain pada economic dan di luar bidang HSC pada juga saya buat. Okay. To have extra mile lah from other people lah. Okay. Okay, Cik Saudari Amin. Baik, terima kasih Encik Ismail atas penjelasan seperti tadi yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan sebagai cara-cara untuk memperoleh sijil dan sebagainya lah. Jadi apapun yang paling penting, kita kalau sebagai seorang graduan ataupun bakal graduan mempunyai satu kompetensi yang tinggi lah untuk kita mencapai sesuatu cita-cita yang terbaik dalam diri kita. Jadi saya nak tanya pula, baik Puan Siti, jadi sepanjang mendengar perkongsian daripada Encik Ismail tadi, saya tertanya-tanyalah bagaimana Puan Siti ni berjaya menempatkan diri dalam bidang kerjaya SHO yang biasanya didominasi sendiri oleh kaum lelaki. Dan apakah cabaran perjalanan yang Puan Siti telah lalui sampai ke tahap yang sekarang ni, dan boleh Puan Siti kongsikan sikit pengalaman lain lah dan pandangan Puan Siti terhadap kenyataan yang bidang ini sering dikaitkan dengan kaum lelaki sahaja. Dipersilakan Puan Siti. Okey, saudara Yamin. Sebenarnya I am not a SHO competent person. Saya bukan competent person SHO. Okay. Like I said, NIOSH ni is training institute. Kita university. Kita pusat latihan. I am not the competent person. However, ilmu yang saya dapat ni adalah macam ni lah. Kita belajar, kita masuk kelas, kita sharing, kita pergi conference macam Cik Ismail cakap tadi. Selain SHO, saya masuk, saya ada masuk NIOSH, ada offer khusus train the trainer. Maksudnya we equip you how to become a good trainer. Macam lecturer lah. Okay. So kita masuk khusus ruang terkurung Cik Ismail, confined space, khusus bekerja di tempat tinggi. But I am not a safety health officer. So it's unfair for me and I believe that it's unfair also for others untuk saya jawab challenge saya berada di tahap ini hingga menjadi seorang SHO. So I cannot answer that question. To be honest, I'm not SHO. Yang soalan tadi tu, I believe that Cik Ismail dah jawab. Challenge untuk you develop from let's say pekerja biasa sehingga boleh jadi SHO tadi. Cik Ismail dah jawab. Salah satunya adalah khusus kompetensi. That's the main idea of become a SHO, competent person. So macam Ismail cakap tadi, you have to berani ambil khusus-khusus yang boleh datang added value pada you. So kalau macam NIOSH, I akan promote SHO as a fundamental, as the foundation. Foundation kan? SHO. Sebab SHO ni 22 hari tadi, kan saya ada explain ada 4 modul. You akan belajar secara in-depth. Macam nanti you kata semester 5 you belajar satu subjek je kan? Satu subjek berapa kredit lah? 2 hours sekali subjek tu. So SHO ni you akan belajar secara in-depth. Apa itu ruang terkurung? Apa itu bekerja di tempat tinggi? Apa itu ergonomik kan Cik Ismail kan? Apa itu tadi benda construction? Apa itu tadi oil and gas? You akan belajar. So tadi coming back to bila you tanya Cik Ismail kompetensi yang dihadiri. Bila you dah ada fundamental as SHO, basic, you have a very strong basic. You ada degree you, mechanical engineering, very strong basic. So laluan you mudah. Lepas you dah ambil SHO, competent, kalaupun belum menuju competent, you masuk kerja dalam bidang yang sepatutnya, you ambil kompetensi lain. Macam tadi Cik Ismail cakap, ambil sebagai authorized gas tester. Authorized gas tester bahasa Melayu dia apa ya? Penguji gas bertauliah.
Apa itu penguji gas bertauliah? You, lesen you besar, you yang benarkan orang masuk bekerja di ruang terkurung. Tak ada sign you, tidak ada sign saudara Yamin dekat kertas tu, membenarkan orang masuk, orang tak boleh masuk bekerja. Have you ever heard, selain kes-kes kren runtuh, selain kes-kes binaan construction runtuh, have you ever heard banyak cases berapa ramai pekerja mati di trap ruang terkurung? Pernah dengar tak Yamin? Kan? Dia korek tertimbus. Kan? Lepas tu ataupun pekerja-pekerja kontraktor TM dan TNB masuk dalam hole bawah tu, kerja dekat facility bawah tanah. For information, bawah tanah kita ni ada berbagai facility. Ada air, ada api, ada gas, ada fiber optik, macam-macam kan Cik Ismail kan? So dia masuk berapa kedalaman, dalam tu ada pelbagai kewujudan gas, toxic gas, oksigen kurang, carbon, macam-macam gas lah kan, duduk kat bawah tu. So accidents happen, kan, tu ilmu yang you kena tahu. Okay, AGT. So you can also become a scaffolding. You tahu tak yang panjat-panjat perancah dekat construction tu kan ada frame tu, that one we call as, that frame we call as scaffold. You kalau nak belajar jadi orang yang competent, you ditauliah sebagai scaffolder. Itu pun memang respect gila lah Cik Ismail kan. Gaji pun hebat lah kalau dapat masuk scaffold. Cik Ismail senyum je. Mungkin next cita-cita dia nak masuk kursus scaffolding pula. Serious tau. Scaffold ada beberapa level. Cik Ismail? Jadi scaffolding inspector lagi hebat. Oh, lagi mantap. Seriously. So SHO, AGT, scaffold. Apa lagi? Ada lagi yang mahal. Ilmu yang mahal dalam bidang hygiene industry.